Di. Nong ni bising tising oro kan hai bising kasya to tunan ko ma bole noro jotono siwo sini thangnai oro jagao rajyo state o BJP jonajati mocha hoite kaisa gathering khamani ya bolo মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বসাকা তাবুক আমচাইয় গুন্ডাগিরি বা তীব্রাসরক যেকোনো দংকে ওইলার তো ফুক্তি খুনামানি 13 তারিখ ঘটনা সানানো 14 তারিখ তিনি মিয়ানি সালো কাইসা প্রমাণ নঙি রেখাইছি কাইসা প্রমাণ খরকসা তাকুক ব একজন ব বাজারতে লাই থামানি বন সিনি মথানি সাপোর্টার হনি বন মকলে খেনা ফোন নুগৈ বন তিনি অ জাগাবো পুরা নর নুখা চাপর বাই শুলকা বস্তা খাকলৈ বুখা তকা omai kaisa chesta khego and tini nukha je sung o hawo o rajyo o state o ekjon minister boka kaisa Indian constitution bharat সংবিধান ni sumai tangai najak minister bini bukubo emon je shobdo hor kaje boila to khute tunai tabu ti brasar khujai tong sung nukha bo samna sanai nai mena apro chesta samni dofano bo sungno bokhungani bini sungamo srai nukha je omok kaise mo ekdom targeted sini borongno bagai bo omok akok sakaisi and kebangma jagaono bo sudu ob simia khumulung hai dino khumulung hai jagao takarjola hai jagao jompoijola hai jagao kebangma gondogol khaigabo kebangma gondogol khai nok hok party office sokomani yakhmani yagulo agurtola kumari modutiwo oi বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রী নেতৃত্বেও কবাংমা গুন্ডা বাহিনী আর বিজেপি নি অ জায়গা টংনাইরক বড় কুমারী মডু তিনি গেস্ট হাউস ফাফাই থুমানি গব जों सिखाइছি তিনি স্রাই কংম এন আবন ইয়াগুলো সঙ্গবো সাইমান কাজে বিকাশ মন্ত্রী অ গেস্ট হাউস ফ্যামিলি ইয়াগুলো অ গুন্ডার আরনি যে অফিসার্স মরগৈ টংনাই আর রিসেপশন আরনি জোয়াং নংলাই বरै টুলাই থুলাই মানি আমহাই কমম কক বট আবুক কমম ফুটেজ বট লিক নাই নাং থাকাই আমহাই কমম তা ফুটেজ ফাই টং সিনিয়াকো and omhai borok rok kuno dinafano ekjon society ni bagai tofa ni bagai state ni bagai kuno development tui mani haisi omo sung srai kok ini ang sanani muchungu khorok busuk ti prasano nang rangbai khorok busuk ti prasano nang thokok goi khorok busuk ti prasano nang sikirwai nang hawo khoboi toni mani mangla khaisi sung not only YTF we are the responsible citizen of Tripura kaisa ti prasange ti prasani jekono suk dugo don omong hai tang ke semboni samo logio basana haisi omo political simi amo political ni baire phan tung haisi je kuno borok ti prasan ni je kuno suk dugo sing basana bai sing ready tini sungnuka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নেতৃত্বে দাগি জামান বিসিংতিনো তিনি ই যে borok bo tini thangai o Rashid Mia bo khorok satamo bo minority cell ni president bo ar chakmagar ni mongdia kami ni minority cell ni borok bo tini a jaga thangai directly chakul by attack hai mot pura totally attempt to murder haisi mot totally attempt to murder nor nukhana kamangma thangnai sini santil bazar kamangma gothnang lai kam haingai a boro kha tabu kamangma boro tabu attempt to murder jagai tabu khari huima tong tini i borongno sing abo khana kaje বিকাশ মন্ত্রী bo or Rashid Miano bo sakamia minority mocha ni bo bomon mia sakatam ni sakabo nang romjagai paigre di police bai রমজাগৈ 2-3 দিন বিছন নানা সিং ফিয়গৈ তুমনাই আম হাই ককব তাবু বয় সেগনিং ট্রুক সিং ফাইনাই লেমনু নুম না হেসি রমজাগ দিনি বন্ডিজিন দাগিখা দাগি মানি ইয়াগুলো ব রমজাখা তাবু যে সোর্স খামনি বুজরতি আব সিং শিওর সাইমান ইয়াকো ব রমজাগৈ তাবু তাই গয়দিন বলগে ইয় নন ফিয়গৈ তুমনাই ছ আবনি বাগাইনো গোবাংমা বিজেপি জনজাতিনি হিনি গোবাংমা খাইতংনাই র গোবাংমা বিজেপি नि খাইতংনাই র বড় তিনি বরংনি মন্ত্রী তংনাই বংনি চিফ মিনিস্টার তংনাই বড় তিনি কত সাইতং nijin dokhani barono boi togai boiler khute boi tong yamang sanani muchungu last to emon je engana haisi herang kogai watei wawai abon sekono birat to bihot tongne haisi otra hato violence sungba hamjagya kintu sungno baigyo takai violence ngani bagai haisi sung violence hamjagya kintu norok sungno force khayu je violence nor hamjong kai kebo yak bere bele tongla haisi asu jorti sanani muchungu dumungno mo haino norok ini khoroksa start khakia hindu omoni ending sab khainor wanchu di haisi je start khaine bo ending khaime yang ke aboni bito belai maglai ne haisi ini sungnuka 13 tarik samani ya bolon 14 tarik ob gotna tini khai phunuka chini borong gana mantri বিকাশ দমগুনা ang bono borom gana mani bini bomuna hnya bini মন্ত্রী sang borom ro haisi
ang bikas dia mana borom dia kintu montrino sang borom ru ang montrino sang ra sar no kintu bona bikas na ang sar ni ase if you want to get respect nini montrino nang respect man kai nang kaise indian ni constitution no tuye somai tangai ang khorja o hani bagai o do hani bagai o rajya ni bagai nang samu kaine ha kai ini smin nukha nini bason ni hoite khnabai sing tini proof man khaje nang ekta uneducated leader nang ekta class 10 pass nang Australia berikut development tuh mania, omos syarat bani borok, bus kanggo om heborno, norok se gustunan nang nahi jadi berasaro. Om heborno seng pos rubai, sini tama hamengka, om heborno seng montri rubai, di berasaro tamengka, abo wan sudi hese. Om heborno seng bus kangki chance binai, seng ki kebang ma jara tabuk, dopa ni seng him tong nai borok lagi itu himnya tong nai, na om heborno himnya tong nai, bus kanggo joborno be jotun prostu tongo, ready tongo. Kebang ma salah jak hese, hamba. খাইজানে মন্ত্রী নে এগেন্স অফ ফাইল খাইজানে কারণ যেহেতু আবাং সামনে কো কিয়া ব্রড ডে লাইট মাইক নিবস কাঙ্গো বসাক যে স্রাই বসাবো বয়লার টক ফুকতি খুংনাই ইট মিন্স বিন দাগি মুংমান জিবি মহাইং হইছে আমক আমতে কোনো মানে সৈন্য হয় খাইজানে রে কোনো কো গিয়া হইছে বিনি দাগি মুংবাই নঙ্গো বনো দাগি খাইরবো বনো রাংরুই খাইরবো বনো সুয়াক মাইকামসারুই রাংরুই খাইরি তমাইছে বাবারে নং মন্ত্রী 5 বছর neng tamo khaika public jotish siu hatai kotor no kotor snamka nini krishnopur no kotor snamka nini rembosoro no kotor snamka sengabo saimano siyangya saimano abon baino waise assembly o jefor ko kapuru sudirai borman honorable emle bai singapuro media ne bas kang phai kabi phunugo nina kama bai no khorchaman bekar thuk sangi haisi abon bai bas kango kahamno jawab nai 28 ta manan heje imang nugui tongmani bahaijan nglani singsi haisi bas kangni 28 risi election noro rangni domki phunungman haisi noro rangni domki police domki phunungman ning to sai tongo हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब उस मुसावाइस हमारा पास महाराज है भगवान है तिपरासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आ देखिए जरा इसमें कितना है दम ऐसे अच्छा नों जे सामानि निनि खुगा जे रांनि कक सामानि के आ रां रक बायदा कि अबहाय रक खाइजा खनानि वानसुक बाबा 100% बरम गनां मन्त्री एमन के ताबु रां हनिया कोटी इनकाम सोर्स खाइ तंगो कोटी यासी मारै रांचांनि यास्टेम तोत्रावो कटर रांचांनि माला आबो बरन रां बाय खाइबा ताम तंबिनि इनकाम सोर्स हा ताम तंबिनि आगे छोटा मोटा कन्ट्राक्टर खाइबो ताम खाइबो ति प्रमथनि बिसिम गोबां मा लिडार्स बहाय बिनि कुलग खापुनाय तंफानो आम हाय लिडार सुमुरतुगै दं हायसि जों आमानो जों यागला रांनो जे हामनाय आबो नों दफानो फालमानि खलायो हायसि एन्ड बस कांगो गोबां मा बीजेपी नि बसाव ति प्रमथनि एमएलए थायने बसिदा सिया सेमिया बस कांगो ति एडिसिन चंगबरिन सेसकां बीजेपी नि गोबां मा एमजीसी ति प्रमथाव जुगदाननो बागै रेडी दंगै दं हायसि आबो नरक जरानि बिसिं सायमानाय बयनि खुगा सिदा सिया कारण बरंखा अब बीजेपी पार्टी व चिकन सा हाचिंसा कलसा हाइचुन दामकरी लीडर रो जेरा अ देयर फुड लीडर सॉन्ग एक्सएमपी देयर फुड सॉन्ग बरो कोनो दाम करे अ जारा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बरो कोनो दाम करे बरंखा बेकेरिंग सानाय दल मिया बिकाज आफुर जे सावो बेकेरिंग बुकुर खुगै रुनाय आ बहान सबसा आ बरो सिगो आबो बरो उ मगमान हायगो नमानि बंगनि बरो खा बहान आ बरो बुकुर खुगै तिप्रासने बुकुर खुगै बरो बहान माचारो बंगनि बरो खा लास्ट बेकेरिंग सानाय रो बरो खा बेकेरिंग सानाय से बरो नेकांगो गोबां मा मिस्टर टीएसयू सॉन्ग बरो न कुनर गरेर आनो गला सिमी बरो नि सामुंखा कायसानो हायसि इंग्लिश को कहे दंगो बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट्स अब आसुन आमनर बुझियो